म्हापसा मर्चंट असोसिएशनाची खासा बसका जाली। शॉपकारांक मार्केटात सतावपी त्रास या सारकिल्ले विषय चर्चेक आयले। काय विक्रेते वाटेरच बसतात, लोकांक तांचो त्रास जाता। दुकानदारांक जावपी आडमेळींचेरूय ह्या वेळार भासाभास जाली। तेन्ना विचारपाक खंय पडटा आमकां म्हणजे आमकां दिसता आतां मार्केट कमिटी तुमची आसता तितून मार्केट कमिटीन वेंडराचे आनी इवन मशीन जायना तुमी बसता जाल्यार हांगासून प्लॅन काडटा सीओ सर येता केन्ना एक पासय मारता त्या दिसा बाजार भितून आसता आयज समज पासय मारचे आतां रियलिटी पळोवची गेटी सगळे पळोवन आहा आमच्यो चौकाक वेंडर बसल्यात शुक्रार म्हणटा लोकांनी भितून सरपाय थंय प्रॉब्लम सगळे मागीर ताका वोट घालून कळा आतां आमी सांगशी तूं फाटीं जाय रे ताका पयलीं काड मरे म्हणटा। खूपशे कंप्लेंट्स येता की कंजेशन जाता, लोकांक चलपाक वाट मेळना आणि जे दुकानाच्या बाबतींत जर म्हणलें जाल्यार भायल्यान जी फुटपाथ आसा ती गजबजलेली आसता। जाणटे येतात, कोणी दुयेंसी असतात आनी तितून कितें जाता एक अडचण निर्माण जाता म्हणून थोड्यांचे आमकां हे गेले आसा। त्या प्रमाणे आमचे रेग्युलर सर्वे चालू आसता आनी तेचे प्रमाणे आमी ड्रायव्ही चालू दवरलेले आसा। तशें आतां आमचे जे आसा कर्मचारी तेंच्यांनी वचून फुटपाथ खाली करपाक जाय अशें म्हणून दुकानदारांक आमी पयलीं तांकां अलार्म दिल्लो आसता की तुमी सामान दवरूं नाका जेणे करून हे कंजेशन कमी करपाक। आणि जे बाकीचे वेंडर्स बसता ते मातशे चड अवास्तव पद्दतीन आपले सामान दवरून तांकां ओवरलॅप जाल्या कारणान तेंच्या बिझनेसाचेर तेचो परिणाम जाता। सो दोनूय गोश्टी तितलेच म्हत्वाच्यो आसा की दुकानदाराकूय तेंचे सेटबॅक बसूंक फावना, तेंचेय म्हणटा तशें बिझनेस चलोवंक जावं आनी ही तेंची अडचण आसा ते वेंडराच्या मार्फत आसा तर तेंचेर कितें तरी कारवाय करून तांकां एक निर्बंध दवरून तेचेर एक सर्टन रुल्स एंड रेग्युलेशन दवरून तांकां कंट्रोलान हाडप तितलीच आमची जबाबदारी। त्यामुळे दोन्ही बाजू समजून घेतल्या आनी तेचेर एक विशेष पद्दतीन आमच्या टेक्निकलां कडसून आमी ते एक नियम काडून त्या पद्दतीन थंयसर बसयतले जेणे करून तांकांय मारप वचचो ना आनी वेंडर कितें आसा ते आपले शिस्तबद्ध पद्दतीन आपापले करतले। मार्केटाची जी आसा जी आमची आयडेंटिटी आसा ती एक योग्य पद्दतीन उरपाचो प्रयत्न आसा कित्याक म्हापसा मार्केट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, नावाजलेलें आसा, पूण थंयसरूय ते त्या पद्दतीचे स्टँडर्ड मेंटेन करप तितलेच म्हत्वाचें आसा। विकोंक येता तांकां आमी फायन घालता, फायन भरतात आनी मागीर तेंचे एक समज आसता की फायन घातलो की आमकां परमिशन दिली, असा प्रकार ना तो। काही वेळा तेंची आमी सीजूय केल्लेलें आसा सामान, ते काही थंयसर दिसता की जे करून येता विक्रेते येता तांकां आमकां त्रास करपाचो ना पण एक नियमा भायर वचून करता म्हणून खंयसर तेंचेर कारवाय करप तितलीच म्हत्वाची आसा। सीजन चालू आसा की आमी आमकां एक मार्केट कॉम्प्लेक्स त्या कारणान आमकां थोडोसो डिस्प्ले करपाक जागो दिवचो। आमी शिस्तीन रावता अशें आमी आश्वासन आमी तांकां एक हें दिलां की आमी शिस्तीन रावतले, फक्त तुमी आमकां एक थोडोसो जागो दिवचो। जे आमचे म्हापसाचे एक्स एम एल ए आसले पळय तेंच्या वांगडा आमी अशें डिस्कशन करून तेन्नाचे सीओ आनी आमी मार्केट कमिटी हेंच्यांनी एक एग्रीमेंट केल्लो की तोंडी एग्रीमेंट केल्लो म्युच्युअल अंडरस्टँडींग की सादारणशी एक अर्दो मिटर आमकां डिस्प्ले करपाक जागो दिवचो मार्केटान। आता हे काल कारवाई जाली पळय तेन्ना तिची कितें म्हणणी आसली वखदांची की तुमी शटरा भितर रावा, शटरा भितर रावल्यार आमकां डिस्प्ले करपाक कांय जागो मेळचो नासलो आनी आमकां बिजनेस करपाक डिफिकल्ट जातलें म्हणून आमी आयज निवेदन दिवन येयल्ले की निवेदन दिलां की बाबा आमकां थोडोसो जागो दिवचो जेणे करून आमकां डिस्प्ले मेळटलो करपाक। आनी तशेंच आमची आनी एक मागणी आसली की जे वेंडर्स आहात मार्केटान जे अनकंट्रोल वेंडर्स आहात तेंचेरूय थोडोसो अंकुश म्युन्सिपालिटी हाडचो। तेंचे जे डिस्प्ले थोडे जाग्यांनी असो आहा की थोडे स्पेशली तुमी पयलीं आसले फ्रूट लायनीन मनीसभर ते म्हाल लायतात तेच्या वयर डिस्प्ले करतात, जे फाटल्यान जी शॉपां आसात पळय ती दिसत नात, तांकां बिजनेसूच जायना, तेंच्यांनी भाडें कशें भरप म्युन्सिपालिटीचे हो प्रश्न आसलो। आमी ती मागणी केला की जे वेंडर्स बाजारान बसता जेचो खरो पब्लिकाक त्रास जाता चलताना ते वेंडर्स आहात तेंचेर कंट्रोल करचो जेणे करून आमची शॉपां आसा पळय ती दिसतली लोकांक, ही आमी मागणी केली। आणि एक बरी गजाल म्हणजे आमकां सीओ सरान आनी सीपी मॅडम दोगांनी आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलो की आमी जी तेणें सजेशनां दिल्या पळय ती आमी विचार करता आनी म्युन्सिपालिटी आनी आमी सगळे वेपारी दोगूय जाण मेळून आमी हेजेर एक पॉझिटिव्ह हे दिवया। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।